अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। करोड़ों दुरूद व सलाम आप नबी सय्यिदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। आज हमने सूरह वाक़िया सीखनी है। अगर आपको सूरह वाक़िया थोड़ी मुश्किल लगती है या उसके अल्फाज थोड़े मुश्किल लगते हैं तो आज आप इस वीडियो को देखें, इंशाअल्लाह आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। सूरह वाक़िया को कंप्लीट देखें। आज का भी सबक देखेंगे कि यहाँ पर देखें, ये वर्ड आप देख रहे हैं, ये थोड़ा मुश्किल है, इसमें तशदीद बार बार आ रही है। जिन लोगों ने अच्छे से कुरान नहीं पढ़ा होता या ज़्यादा उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं की होती, उनको ज़रा मुश्किल लगता है। तो आज मैं इसको आपको स्पेलिंग के साथ यानी कि हिजों के साथ भी सिखाऊंगी और विदाउट स्पेलिंग के साथ भी सिखाऊंगी। आगे भी सबक में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल अल्फाज आते हैं, वो भी आज आपने सीखने हैं। सबक का आगाज़ करने से पहले मैंने आपको एक हदीस सुनानी है। अगर आपने ये हदीस सुन ली तो आपके इल्म में बहुत इजाफा होगा और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। खुद भी हदीस सुने और आगे भी सुनाएं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीन आदत मोमिनाना अखलाक में से हैं। पहली, जब किसी शख्स को गुस्सा आए तो इसका गुस्सा इससे नाजायज़ काम ना कराए। दूसरी आदत, कुदरत रखने के बावजूद दूसरे की चीज़ ना हथिया ले जिसको लेने का इससे हक नहीं है। नंबर 3, जब वो खुश हो तो इसकी खुशी इसे हक के दायरे से बाहर ना निकाल दे। चलें जी, सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबक का आगाज़ करते हैं। ये लफ्ज़ देखें, थोड़ा मुश्किल है और थोड़ा लंबा सा भी है, इसके ऊपर ज़्यादा तशदीद आई हुई है तो लोग समझते हैं शायद ये में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऐसा नहीं है, मुश्किल नहीं है, आसान है। मैं आपको समझा देती हूँ, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। मैं आपको स्पेलिंग के साथ भी समझाऊंगी और विदाउट स्पेलिंग के साथ भी समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले हम समझते हैं विदाउट स्पेलिंग यानी कि बगैर स्पेलिंग के, ठीक है। वज़िल्लिम मिन यहमूम, वज़िल्लिम मिन यहमूम। अब स्पेलिंग करते हैं इसके। लाम ज़ेर लाम मीम, दो ज़ेर लिम, मीम मुशद्दिद है तो यहाँ पर गुन्ना करेंगे। वज़िल्लिम मिन यहमूम। अब यहाँ पर भी स्पेलिंग करते हैं। मीम नून या ज़ेर मी, वज़िल्लिम मिन यहमूम, वज़िल्लिम मिन यहमूम। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ला बारिदिन वा, जो वाऊ होता है उसको होंठों को गोल करके पढ़ते हैं। अगर आप होंठों को गोल करके नहीं पढ़ेंगे तो इसकी जो अदायगी है वो दुरुस्त नहीं होगी। ला बारिदिन वला करीम, इन्नहुम कानू यहाँ पर देखिए नून मुशद्दिद है। नून मुशद्दिद हो या मीम मुशद्दिद हो फ़ौरन गुन्ना करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर गुन्ना किया लिम, तो यहाँ पर भी देखे इन्नहुम नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे इन्नहुम कानू। यहाँ पर अलिफ मद्दा है और यहाँ पर वाऊ मद्दा, ठीक है। तो हम इस कानू क़बला क़ाफ बा ज़बर क़ब, क़ाफ जो है हरूफ मुस्तअलिया में से है, इसको हमने मोटा करके पढ़ना होता है। बा जो है ये हरूफ क़लक़ला में से है, यहाँ पर हम क़लक़ला करेंगे। इसको आप कब नहीं पढ़ेंगे, इसको आप पढ़ेंगे क़ब। देखिए कब और क़ब में कितना फ़र्क है। ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। ज़ाहिर बात है कुरान पढ़ना हम सब पर फ़र्ज़ है, मुसलमानों पर, आकिल और बालिग पर। तो हमें ये सीखना है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। राउंड अबाउट आप 2 या 2.5 साल में अगर थोड़ा थोड़ा करके भी सीखेंगे ना तो आप कुरान पाक पढ़ जाएंगे। बात यह है कि शुरू होंगे तो फिर की बात है ना।
قبلا قبلا ذالکا. اب ذال کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. قبلا ذالکا ذالکا مترفین مترفین. اب یہاں پر دیکھیے کہ موسٹلی غلطی اس لفظ میں یہ ہوتی ہے، عموماً لوگ جو ہے ساکن حرف کو ہلا دیتے ہیں، جیسے کہ یہ تا ہے، اس کے اوپر جو جزم ہے، تا ایک ساکن لفظ ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک ساکن حرف ہے. تو اکثر غلطی کیا ہوتی ہے، مترفین اس طرح پڑھا جاتا ہے. تو لفظ میں نے کیسے پڑھا ہے، مت، ٹھیک ہے. یہ لفظ کو ہم نے تا کو ہلنے نہیں دینا آپ نے، ٹھیک ہے. مترفین مترفین. نیکسٹ پڑھتے ہیں وَكَانُوا. یہ لفظ قرآن پاک میں بار بار آتا ہے اور اس کو آپ اچھے سے پڑھنا سیکھیں. اس کو ہم ایک ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، کیونکہ یہاں پر الف مدہ ہے اور یہاں پر واو مدہ. وَكَانُوا وَكَانُوا يُصِرُّونَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ. عَلَل عین نکالیں، علل نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے علل علل. اگر آپ کو عین، ہا اور حروف مستعلیہ سیٹی والے حروف پڑھنے نہیں آتے تو پہلے چیپٹر کو لرن کریں. میں نے 4 سے 5 ویڈیوز اپنے چینل پر اپلوڈ کر رکھی ہیں، آپ ان 5 کو دیکھیں. آپ یقین کریں گے کہ آپ کو بہت سارا سیکھنے کو ملے گا اور آپ کی تجوید بہت اچھی ہو جائے گی. ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں ویڈیوز اور اس کے ساتھ ساتھ قاعدہ بھی سیکھیں. عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ عظیم. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ. وَكَانُوا يَقُولُونَ قاف کو موٹا کر کے پڑھیں، یقو نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے یقولون اَإِذَا. یہ جو والی لائن ہے یہ تھوڑی مشکل ہے اور اس کو پڑھنا بھی مشکل ہے، اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم اسے کیا پڑھیں. یہ حمزہ ہے اور حمزہ کے نیچے زیر ہے اور اس کو ہم عین نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے اَإِذَا، ٹھیک ہے. اَإِذَا مِتْنَا اَإِذَا مِتْنَا اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ نون مشدد ہو. اب مشدد کیا ہوتا ہے، جس کے اوپر یہ تشدید ہو وہ حرف مشدد بن جاتا ہے. اب یہاں پر نون ہے اور نون کے اوپر یہ تشدید ہے، یہ 3 دندان والی شکل کو تشدید بولتے ہیں. جب یہ نون کے اوپر آتی ہے تو نون مشدد بن جاتا ہے. تو جب نون مشدد ہوتا ہے تو اس میں فوراً غنہ کرتے ہیں. اس کو وَكُنَّا نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے وَكُنَّا اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا. یہاں پر دیکھیں را ہے، اس کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے تُرَابًا وَعِظَامًا تُرَابًا وَعِظَامًا اِنَّا. یہاں پر بھی دیکھیں نون مشدد ہے تو میں نے یہاں پر غنہ کیا ہے. جہاں پر بھی آپ کو نون مشدد آئے فوراً غنہ کر ڈالیں. اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. یہاں پر بھی دیکھیں میم با زبر مب
یہاں پر آپ مب نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے مب، مب، لمبعوثون۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کے سبق کی آپ کو سمجھ آ چکی ہے۔ مزید اگر آپ سبق سیکھنا چاہتے ہیں یا قرآن سیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔